Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Kaifa halukum jami'an? Bi khairin Alhamdulillah bi walhamdulillah. khair Ustaz. Alhamdulillah, masih. Alhamdulillah, sanukmil darsana insyaallah taala fi durusina hadhihi al-laila al-mubarakah. Insyaallah sanukmil wa sanata'allam syai'an jadidan kal'ada al-mufradat al-jadida kal'ada kama anna kulla yawm nahnu akhadna al-mufradati al-jadida kadzalika al-yawma al-lailata sanakhudhuha insyaallah taala. Mashi, man arada an as'alahu ba'd al-as'ila yarfa' yadah kal ada. Siapa yang pengen untuk saya tanya-tanyain bisa diangkat tangannya, bisa diangkat tangannya. Yalah, tafadhal man arada yarfa' yadah. Naam. Muhammad Nur Fajri, kaifa haluk? الحمد لله أستاذ بخير وكيف حالك أنت أستاذ؟ Alhamdulillah bi khair. Hal darasta jayidan? درست أستاذ لكن Alhamdulillah. قليل. Mhm. ماذا درست؟ أدرس درست درست اللغة العربية Mhm. ثم متى درست اللغة العربية؟ بعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر. لماذا لا تدرس صباحا؟ لأن أنا mengajar apa? أدرس لأنني أدرس في مدرسة. Mhm. في المدرسة. متى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى المدرسة في الصباح. في الصباح أستاذ. صباحا في أي ساعة؟ في ساعة في الساعة في في الساعة الساعة في الساعة في الساعة السابعة إلا دقائق السابعة إلا دقيقة. إلا دقيقة. يا رجل إلا دقيقة. ماشي. ماذا ركبت أو ماذا تركب عادة؟ ماذا ماذا تركب عادة إلى المدرسة؟ تركب Naik مع من؟ apa biasanya? Tarkab. motor بمعنى Motor ad-darrajatu an-nariyah. أركب الدراجة النارية. Ad-darrajatu an-nariyah. Masih. Urikta. Aha, indana. Ya Shabaddin. نعم أستاذ. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. وأنت يا أستاذ؟ الحمد لله. أي ساعة نمت البارحة؟ نعم أستاذ. لا أتبع. في أي ساعة؟ في الساعة في الساعة الثامنة أستاذ. في الساعة الثامنة نمت؟ نمت tidur. نمت في الساعة العاشرة. في الساعة العاشرة. نعم. لماذا لا تنام في الساعة التاسعة؟ لأنني في في الساعة التاسعة أدرس أولادي أستاذ. أحسن.
ماذا تدرسهم في أي كتاب؟ أدرسه أدرسهم قراءة القرآن أستاذ. أحسن. هل تقرأ القرآن بعد الصبح؟ نعم أستاذ، وأجرب أن أحافظه. جيد. نعم. أحسن. بوركت. الحمد لله. نعم. Nini ajirni. Ya Nini. Nini ajirni. صوتك ليس موجودا. ماشي، بعد هذا سأعود إليك. نعم أستاذ. نيني أجرني، من أين أنت؟ من أين كنت؟ مسمعي. ها؟ هناك مسألة. مسمع. تسمعين؟ نعم أستاذ. من أين سمعته. كنت؟ Dari mana sebelum ini? Kuntu. Anifan misma'i. Kata hunaka masalah. Misma'i Ustaz. Tasma'ina ila mas'alah. Ini. ماشي. هل درست جيدا؟ درست إن شاء الله. ماذا درست؟ درست اللغة العربية. ماذا درست؟ درست اللغة العربية أستاذ. اللغة العربية. نعم. جيد. مع من تدرسين؟ درست بنفسي أستاذ. بنفسك؟ نعم. ماشي. هل حفظت المفردات؟ حفظت أستاذ قليل. ماذا تعملين بعد صلاة الظهر؟ بعد صلاة الظهر أكل أتناول الغداء. ثم بعد ذلك أحفظ القرآن. ثم لا تنامين نهارا؟ نمت في الساعة 11 حتى 12. 11 حتى 12. أحسن. ماشي. بوركتي. نعم يا أستاذ. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير يا أستاذ. وكيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله بخير. هل شعرت بالنعاس؟ Apakah kamu merasa ngantuk? نعم يا أستاذ صحيح. نعم يا لماذا؟ أستاذ صحيح. لماذا تشعرين بالنعاس؟ لأن في هذا اليوم أنا مشغولة جدا. مشغولة بماذا؟ بماذا؟ لأن أنا أعمل. لأنني أعمل. في أي مكان تعملين؟ أعمل في المدرسة وفي المدينة. أي مدينة تعملين فيها؟ مدينة اسمها بول. اسمها ماذا؟ بول. تعرف هذه يا ما زالت أستاذ؟ في إندونيسيا؟ نعم. في أي
jazirah? Di pulau apa? Sulawesi Wusta ya Ustaz. Sulawesi في Wusta. في Palu. هل Palu. تعرف يا أستاذ؟ Nah, sami'na bi Palu. نعم Di Mitroko. نعم يا أستاذ. Masih Andi Burikti. Ya El. Andi Palasa. معكم أستاذ. Tasma'u Maaf, sauti? Tasma'u يا sauti? أستاذ. Hal sami'ta sauti? نعم أستاذ. أسمع. Mada سمعت ta'mal أستاذ. an? أدرس اللغات العربية. Mada amilta qabla al-isha? أنا أغتسل Qabla al-isha الحمام. mada ta'mal? أغتسل Aghtasilu أغتسل آه، آه، في الحمام fil hammam. ثم Al-hammam. بعده ثم بعده أذهب إلى المسجد لصلاة لصلي العشاء Jama'atan. جماعة. Takunu imaman? لا أستاذ، أنا معموما. نشيد. جيد. هل تذهب إلى المسجد كل صلوات مكتوبة؟ نعم، أنا أذهب إلى المسجد كل جماعة مكتوبة. جيد. هل ستذبح شيئا في الأضحية؟ هل نعم، ستذبح في نعم. الأضحية في عيد الأضحى؟ نعم أستاذ. Apakah kamu akan menyembelih sesuatu di Idul Adha? نعم إن شاء الله ماذا تذبح؟ في هذا ماذا عيد ستذبح؟ الأضحى. ها؟ Ustaz, putus-putus suaranya. ماذا ستذبح؟ ليس putus-putus ini wati. البقر. البقر. أتبع. ما شاء الله. جيد. البقر. لا تنسى أن توزع في المسجد. اللحم إلى هنا. بورك. Nisa Nur. معكم أستاذ. ما شاء الله. هل ضرتي أمسي؟ لا أستاذ. لماذا؟ ما حضرت بالأمس. لماذا يا نيسا؟ لأني مشغولة في أنشطة الآخر. ما هو عملك؟ أتعلم عن الواجبات من الجامعة أستاذ. أي جامعة تدرسين فيها؟ في الجامعة Sunan Kalijaga بيوغياكارتا أستاذ. Sunan Kalijaga Jawa Wusta؟ نعم أستاذ. الآن في أي فصل أنت؟ في أي فصل تكونين فيه؟ في فصل ثاني أستاذ. في الفصل الثاني. كم عمرك؟ عمري 19 سنة. 19 سنة هكذا تقولين 19 سنة. 19. نعم. هل بيتك بعيد عن الجامعة؟ نعم أستاذ بعيد جدا. ماذا تركبين إلى الجامعة؟ ماذا أستاذ؟ ماذا تركبين إلى الجامعة؟ أذهب إلى الجامعة مشيا فقط أستاذ. مشيا؟ ما شاء الله. نعم. أنت قوية.
Tuhibbina riyadhah? نعم أستاذ أحب الرياضة. Naam. Uhduri kulla yaum. Uhduri darsana kulla yaum. ماشي؟ نعم أستاذ. Burikti. Burikti. Adina. Ya Adina. نعم أستاذ. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. هل أكلتي؟ أكلت ماذا أكلتي؟ أكلت دجاجا ومكرونة. وماذا؟ مكرونة. مكرونة. إندومي؟ ليس بهن. بهون. صنعتي نعم. بنفسك؟ ليس صنعت المديرة. مديرة. ما شاء الله. مديرتك تحب الطبخ. نعم تحب جدا. أما أنت؟ لا كيف هذا؟ لا أحب جدا. ماشي. هل درست درس أمس؟ درست إن شاء الله. جيد. أحسنت يا أدينة. نعم. دانيل. نعم. موجود سات. موجود؟ موجود. أي ساعة استيقظت من النوم أمس؟ Di saat Arbi'ah ya Ustaz. الرابعة. Ar-Rabi'ah. هل تذهب إلى المسجد لتصلي جماعة؟ Na'am Ustaz. Ana ashabu ilal masjid. دانيل. موجود Ustaz. هل تذهب إلى المسجد كل يوم؟ La kulla yawm. Misal dan an ashabu ilal masjid dan kaman la. أين تكون الآن أنت؟ Askunu firriyawi Kuansi. في؟ Firriyawi. نعم. في بيتك أو في معهد؟ Fi baiti. كم عندك من الإخوة؟ Salasa ashkhas. عندي ثلاث إخوة. عندي ثلاثة إخوة. Ini salah satu ikhwah. هل أنت أكبرهم؟ Ana al-wusta. نعم. أنا وسطهم. Ana awsatuhum. أحسن. ماشي. Berarti إنو. rendah. نعم معكم أستاذ. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالكم يا أستاذ؟ الحمد لله. من أين جئت يا إنو؟ من جاوا؟ أنا من جوا غربية. جوا غربية. هل أنت سنداوي؟ لا أنت جاوية. أنا جاوي؟ أنا جاوي نعم. نعم. جوا غربية في أي مدينة؟ أنا في تشيربون أستاذ. تشيربون؟ نعم. هل تحب أن تأكل دودل؟ نعم أستاذ أحب دودل. هناك لذيذ صحيح دودل؟ لا أستاذ. صحيح؟ صحيح. نعم. أدينا هذا أطفئ مولد جاء أطفئ ميكروفون عند مولد جاء. نعم. يا إنو سكرنا. لبيك أستاذ. هل درست درس أمس؟ نعم درست. جيد. متى درست؟ درست في في الساعة
ثمانية Thamina. في الساعة الثامنة نعم. ماشي أحسن. ماشي الكل الآن من لم أنادي إن شاء الله سأنادي بعد هذا. ماشي الكل انظروا إلى هذا. Jadi sekarang kita akan ini ya, hal tuhib. Apakah kamu suka? Hal tuhib at-ta'allum? Akid ini jawabannya harus na'am ini. Hal tuhibbul kitab? Jawabannya na'am. Kemudian limadza tuhibbu at-ta'allum? Misalnya. Terus kemudian jawabannya li'anna kadza atau li'anna kadza, li'anna ta'alluma tariqun ilan najah misalkan, gitu ya. Jadi ini memberikan apa yang kamu suka, kemudian limadza, gitu ya. Apa yang kamu suka limadza. Berarti hal tuhibbu misalkan ya, hal tuhibbus sibaha? Jawabannya na'am aula. Limadza tuhibbuha? Kenapa kamu suka? Jadi pertanyaannya bebas, ada dua, ada hal dan limadza, dan jawabannya kayak kemarin. Kalau hal itu jawabannya na'am dan la, sedangkan limadza itu jawabannya alasan. Jawabannya alasan. Masih? Raddidu khalfi jama'atan. Hal tuhibbut ta'allum? هل تحب التعلم؟ تعلم. Limadza tuhibbut ta'allum? لماذا تحب التعلم؟ Hal tuhibbul kitab? هل تحب الكتاب؟ تحب الكتاب؟ Limadza tuhibbul kitab? لماذا تحب الكتاب؟ Hal tuhibbulughniyah? هل تحب تحب الأغنية؟ أغنية. Ini ughniyah ya, di dhammah. Kalian rubah ini. Hal tuhibbul ughniyah? هل تحب الأغنية؟ Limadza tuhibbut ta'am? لماذا تحب الطعام؟ الطعام؟ Hal tuhibbus sibahah? هل تحب هل تحب السباحة؟ Hal tuhibbu baitak? هل تحب بيتك؟ Limadza tuhibbu kuratal qadam? لماذا تحب كرة القدم؟ Hal tuhibbu ghurfatak? هل تحب غرفتك؟ Hal tuhibbu kuratal yad? هل تحب كرة اليد؟ Limadza tuhibbu sahibak? ماذا تحب صاحبك؟ Hal tuhibbu naum? هل تحب هل تحب النوم؟ Limadza la tuhibbu naum? لماذا لا تحب النوم؟ النوم؟ Hal tuhibbu muallimak? هل تحب معلمك؟ معلمك؟ Limadza tuhibbul akl? لماذا تحب الأكل؟ Hal tuhibbul arabiyyah? هل تحب العربية؟ العربية؟ Hal tuhibbut tajawwul? هل تحب التجول؟ Limadza tuhibbur riyadat? لماذا تحب الرياضة؟ Limadza la tuhibbur rihla? لماذا لا تحب الرحلة؟ Limadza la tuhibbul injiliziyyah? لماذا لا تحب الإنجليزية؟ Limadza tuhibbut takhayyul? لماذا لماذا لا تحب التخيل؟ Limadza tuhibbul fulus? لماذا تحب الفلوس؟ Hal tuhibbu abaka wa ummak?
هل تحب أباك وأمك؟ Limadza la tuhibbut tilfaz? لا تحب Tilfas. Oke ya, kita terjemahkan. Jadi nanti kalau alkul yuglik, adina agliti. Jadi gini. Jadi seperti biasa, kalau nanti laki-laki maka kalian boleh pakai tuhib. Kalian pakai tuhib. Kalau perempuan yang ditanya maka pakai tuhibbina. Terus boleh ini milih ya. Boleh bebas ini pertanyaan hal atau limadza. Hal atau limadza. Terus kemudian limadza atau limadzalah. Ini boleh ya. Seperti itu. Tetapi perlu diketahui nanti kalau misalkan kalau yang ditanya Arabiyah ya berarti limadza hal tuhibbul Arabiyah, apakah kamu suka bahasa Arab? Tentu jawabannya na'am ya. Tentu jawabannya na'am. Kayak ta'allum tentu jawabnya na'am kalau ada pertanyaan seperti itu. Alkitab misalkan kitab Ilmuddin tentu jawabnya na'am ya. Tentu seseorang itu mencintai bahasa Arab, tentu seseorang itu mencintai belajar, tentu seseorang itu mencintai membaca kitab yang mufid. Nah, sedangkan selainnya nanti tergantung. Nah, muallim juga na'am jawabnya ya, muallim. Masih, at-ta'allum itu artinya adalah belajar. Alkitab itu kitab, al-ughniyah nyanyian. Ini ughniyah ya. Ughniyah nyanyian. Terus at-ta'am makanan, as-sibahah renang, baitak, semuanya di fathah ketika isim mufrad ini karena dia jadi maf'ul bih. Jadi maf'ul bih, jadi objek. Baitak, tapi kalau kalian baca biasa ya baituk, as-sibahatu gitu. Kenapa di sini di fathah? Karena dia digandengkan dengan tuhib. Bait ini artinya adalah rumahmu. Kuratal qadam artinya adalah sepak bola. Ghurfatuk artinya adalah kamarmu. Kuratul yad artinya adalah bola voli. Kuratul yad artinya bola voli. Bisa kalian katakan kuratul yad, bisa kalian katakan al-kuratut ta'irah. Al-kuratut ta'irah. Ya, bukan bola pesawat, tapi apa artinya? Bola voli. Nah, sahibak artinya adalah teman, an-naum tidur, muallimak gurumu, al-akal makan, al-arabiyyah bahasa Arab, at-tajawul artinya jalan-jalan, at-tajawul artinya jalan, ar-riyadat artinya adalah olahraga, ar-rihlah artinya jalan-jalan juga. Rihlah ini kayak piknik, kayak rekreasi ya, rihlah. Kalau at-tajawul lebih ke jalan-jalan, keliling-keliling. Al-Injiliziyah, Inggris, bahasa Inggris misalkan. Kemudian at-takhayyul artinya ngayal ya. Limadza tuhibbu at-takhayyul, ngayal. Al-fulus artinya uang. Abaka wa ummak artinya bapakmu dan ibumu. At-tilfas artinya adalah televisi atau bisa disebut at-tilfizyun. At-tilfizyun. Jadi gitu ya. Jadi nanti kullu wahidin minkum yakhtar thalatha as'ilah, boleh hal, boleh limadza ya. Milih 3 hal dari objek-objek ini atau bahkan boleh nanya yang lain. Kemudian dijawab, begitu juga sebaliknya gantian. Man arada yarfa yadahu kal ada. Yuk, teman-teman yang belum pernah sekali ngangkat tangan untuk ngangkat tangan. Yalah. Al-kul yarfa yadah. Nah. Indana. Muhammad Syahruwardan. Naam Ustaz. Ihsan. Ihsan, mana? Masih. Al-an Syahr tas'al awalan salasata as'ilah. Thumma Ihsan tujib, anta tujib. Thumma ba'da dzalika bid-daur. Anta tas'al ya Ihsan ba'dahu. Yalah, salasa as'ilah. Tafaddal. Naam Ustaz. Hal anta
hal anta tuhibbu tajawula? Ihsan, ajib. Karir. Hal anta tuhibbu tajawul? Hal anta Naam. tuhibbu tajawul ya Ihsan? So, Jalan-jalan. Naam. Kaifa tujib? Uhibbu Uhibbu tajawal. at-tajawul. At-tajawul. Benar. Limaza? Liana uridu tajawul fi Liannani uridu tajawul fi madinati. Masya Allah. Baik. Soal wahid akhar. Nah, Ustaz. Hal anta tuhibbu sibaha? La. Limaza? La tuhibbu. Liana uhibbu. Li'annani uhibbu kuratal qadam. Ahsan. Masya Allah. Anta sal ya Ihsan. Salah as'ilah. Nah, hal tuhibbu ar-rihlah? Naam, ana uhibbu rihlah. Di mana tuhibbu rihlah? Li'annani ana uhibbu Manazir. Li'annani ana uridu manaziril bustan. Manazirul bustan. Nah. Hal tuhibbu tahayyul? Mau mana tahayul? Ngayal. Oh, Masya Allah. La, ana la uhibbu tahayul. Mada la tuhibbu tahayyul? Li'annani ana uhibbu dirasah. Uhibbu adarusu. Naam, uhibbu dirasa badalan anit takhayyul. Naam, soal akhir. Hal tuhibbu fulus? Naam. Ana uhibbul fulus. Tuhibbul fulus? Naam, ana uhibbul fulus. Gimana tuhibbul fulus? Li'annani ana uridu an athaba ilal haji Uhibbul fulus ajma'uhu li'adhaba ilal hajj. Apa Ustaz Karim? Ini ajma'ul fulus li'adhaba ilal hajj. Li'ajma'ul fulus li'adhaba ilal hajj. Ahsantuma. Masih Latifah. Ya Latifah. Naam Ustaz. Mana ya Latifah? Ma'akum Ustaz. Masih. Ila mana? Mana? Ya Ila? Mana? Ma'akum Ustaz. Masih Ila? Ma'akum Ustaz. Masih Latifah. Tas'alina awalan. Thumma ila tujibin. Wa hakada biddaur. Thalatha as'ilah. Hal tuhibbina al-akal?
نعم أنا أحب الأكل. لماذا تحبي الأكل؟ تحبين الأكل. لماذا لماذا تحبين الأكل؟ Lian kebutuhan apa tas? Muhtaj. لأنني أحتاج إلى الأكل. لأنني أحتاج إلى الأكل. هل تحبين الإنجليزية؟ نعم أحب الإنجليزية. لماذا؟ لأني لأني أريد أن أذهب إلى لندن مثلا. لأني أحب الأغنياء. إنجليزية. أحب الأغنية أغنية بالإنجليزية. إنجليزية. نعم. هل تحبين العربية؟ نعم أحب العربية. لماذا؟ كثيرا. لأن أحب العربية كثيرا. نعم. لأن نعم. اللغة العربية لغة القرآن. أحسن. الآن تسألين يا لطيفة. أنا أسأل أستاذ. نعم. هل تحبين السباحة؟ نعم أحب السباحة. لماذا تحبين السباحة؟ لأني هوايتي سباحة. إن شاء الله. لماذا هل تحبين التعلم؟ نعم أحب التعلم. الحمد لله. لماذا هل تحبين التخيل؟ أحيانا. نعم خلاص. هل تحبين التخيل؟ أحيانا. أحيانا أحيانا. لماذا؟ لماذا؟ لا بأس. لا بأس. ماشي. نعم. يلا شكرا. شكرا. ماشي. نعم أستاذ. مع أدينا موجودة؟ أستاذ أنا معكم. نعم ماشي جيد. وإن كنت لا ترفعين يدك أنا سأناديك. ماشي. تسألين ثم أدينا تجيبين وهكذا بالدور. نعم. نعم أستاذ. Afan أنا baru masuk. Hal tuhibina kam soal Ustaz. هل تحبين ماذا؟ Pak ini mau ngomong apa? Tuhibina apa? hal tuhibina hal tuhibina ta'alluma. Hal tuhibina ta'alluma. نعم أنا أحب التعلم. Hal tuhibina sibahah. لا أنا لا أحب السباحة. La tuhibbina kuratayad. نعم أنا أحب كرة اليد. لماذا؟ لأنني أشعر بالسرور. في السباحة لا تشعرين بالسرور. أنا لا ماهرة. لست ماهرا. لست ماهرة. أحسن. الآن أدينا تسألين هل ولماذا؟ هل تحبين الرحلة؟ Ana uhibbu rih. نعم. Naam, ana uhibbu rihlah.
Limadha? Li'annani suka Li'annani uhibbu. li'annani uhibbu jalan-jalan sama apa ya Itu Ustaz? rihlah li'annani uhibbu an anzura ilal manazir. Saya suka untuk melihat pemandangan. Li'annani uhibbu an anzura ilal manazir. Hal tuhibbina riyadiyat? Ini riyadiyat ya. Saya tadi bacanya riyadot. Riyadiyat itu matematika. Kalau riyadot itu adalah olahraga. Ini riyadiyat ya di sini. Riyadiyat itu matematika. Nah. La, ana uhibbur riyadiyat. Naam berarti bukan la. Naam. Ana tidak suka saja. La uhib berarti. La. La uhib. La uhib riyadiyat. Nah. Hal tuhibbina al-kitab? Naam, ana uhibbul kitab. Ahsanti. Yala ahsantuma, buriktuma. ماشي هذا يكفي أريد أن أنتقل إلى هنا. Gini ya, sekarang dilihat di layar ya, semuanya. Limadza la tantaqilu ila baitin jadid. Terus kemudian katanya diganti madrasah. Limadza la tantaqilu ila madrasatin jadidah. Kemudian lihat kalian perhatikan kata-katanya. Dia itu bait itu mudzakkar. Maka sifatnya itu jadid, mudzakkar juga. Masih? Ketika madrasah dirubah menjadi madrasah dan dia muannats, maka sifatnya menjadi muannats juga. Limadza la tantaqilu ila madrasatin jadidah. Bukan jadid lagi ya. Jadidah. Kemudian ini sifatnya ya. Jadidah dan jadid ini sifat. Kemudian dirubah menjadi sifatnya menjadi jamil. Berarti kalian mengatakan limadza la nangtaqil ya, bukan la tangtaqil. Limadza la nangtaqilu ila madrasatin, sifatnya dirubah menjadi jamil menjadi jamilah ya, gitu ya. Jadi pahami perubahannya, mana yang dirubah. Masih raddidu khalfi, ikuti saya jama'atan. Limadza la nangtaqilu ila baitin jadid? Limadza la nangtaqilu ila baitin jadid? Limadza la nangtaqilu ila madrasatin jadidah? Limadza la nangtaqilu ila madrasatin jadidah? Limadza la nangtaqilu ila madrasatin jamilah? Limadza la nangtaqilu ila madrasatin jamilah? Oke, al-an al-kul yarfa' yadah, ana saunadihi. Fajri. Masih Muhammad Nur Fajri, mal'ab. Maafkan Ustaz. Al-kul yuglik mikrofon awalan. Naam. Ana awalan Ustaz. Naam. Limadza la nantaqilu ila masbah? Mal'ab, mal'ab. Nomor 1, mal'ab. Ana Ustaz. Oh, nah, maaf Ustaz. Limadza la nantaqilu ila mal'ab jadid? Sudah dirubah jadi jamil. Di atasnya jamil. Aid. Oh, nah Ustaz. Limadza la nantaqilu ila al-mal'ab jamil? Naam. L. Wasi. Naam ya Ustaz. Limadza
لا ننتقل إلى واسع Wasi itu جميل. sifat El. Ah, Tempatnya di atasnya. لماذا؟ Jadi gimana Ustaz? Yalah. Tangdurina awalan. Daniel awalan. Wasi. Mojud Ustaz. Wasi. Limaza la nantakilu ila mal'ab wasi'? Ila mal'abin wasi'. Ila mal'abin wasi'. Nah, gitu ya El ya. Tempat itu diletakkan setelah ila. Sedangkan sifat wasi' kan yang luas. Itu sifat diletakkan setelah tempat itu. Oke, El, dauruki, ghurfah. Naam ya Ustaz. لماذا لا ننتقل إلى غرفة جديد؟ غرفة جميل. غرفة جديدة. Nah, sifatnya di atasnya sudah dikatakan wasi' tadi sifatnya. Oh, afan. لماذا لا ننتقل إلى غرفة واسعة؟ Nah, Ahsanti. Latifah, Soghir. Naam Ustaz. Soghir ya Latifah. Limadza la nantakilu ila madrasah? Ya Latifah, lasti ma'ana. Ghurfah sudah dirubah jadi ghurfah. Limadza la nantakilu ila ghurfatin saghirah? Ahsanti. Masbah ya Ihsan, masbah. Ihsan, masbah. Naam. Limada la nantakilu masbah ila masbahi wasi'an. Ila masbahin wasi'an. Ghuyira qabla qalil. Saghir, ghuyira bi saghir. Sudah dirubah jadi saghir. Nah. Limada la nantaqilu ila masbahi saghir. Ahsan. Al-an jadid. Wahyu. Ma'akum Ustaz. Nah, Wahyu. Gimana ta'akhirta ya Wahyu? Yalah Wahyu jadid. Limada la nantaqilu masbahun jadid? Ahsan. Nisa, bait. Limadza la nantakilu ila baitin jadid? Masih jayid. Ila baitin jadid. Oke, ahsanti. Ini murajaah, ini gampang. Masih. Man. Nah, Ustaz. Masmuk. Ismi Umar. Ismi man? Masita Umar. Nah, min aina anti? Min Gorontalo, bahasa Arabnya apa Ustaz? Min aina anti? Apa? Gorontalo. Bahasa Arabnya Ana min Gorontalo. Ana min Gorontalo. Nama tempat, nggak dirubah. Oh, tamam. Masih burikti. Ino. Ustaz. Ma jinsiyatuk? Ana Indonesia. Ana Indonesia. Indonesia, sahih. Aina taskun? Askunu fi Jawa Gorbiyah. Naam, ahsan. Ila ya ila. Naam Ustaz. Ya, lima ta'akhirta ya ila.
Fi ayyi syari'in taskunin? Askunu fi syari' Haji Nalim. Masmul hayyil ladzi taskunina fi? Ismul hayyul ladzi askunu Jagakarsa. Nah, Nisa? Naam Ustaz. Sauti? Nisa? Naam Ustaz. Syabaka laysat jayidah ini. Masih kam sanatan umruk? Umri tis'a asyarata sanatan. Aina tadrusin? Adrusu fil Jami'ah Sunan Kalijogo Yogyakarta. Masih. Jayid. Ini kalian di situ itu ya? Gambar layarnya hilang ya? Ustaz. Ya, sudah nggak apa-apa lah, sudah akhir. Masih. Hal indakumus as'ilah? Siapa yang punya pertanyaan? Ana Ustaz, Fajar Ustaz. Nama huwa? Ustaz, nggak ada lagi hafalan mufradat Ustaz. Oh iya, ada, nanti saya kasih, lupa saya. Saya kirimkan nanti ya. Nanti buat jumlah juga hafalannya, PR-nya. Nah, Ustaz. Summa? Ana Ustaz. El. Ya Ustaz, ma farqa baina min aina anti wa min aina kunti? Min aina anti itu asal kamu dari mana, sedangkan aina kunti kamu dari mana ini barusan. Nah, kayak gitu. Aina kunti itu lebih fleksibel, bukan hanya kamu itu dari mana asalnya. Jadi, kalau min aina anti atau min aina jiti itu artinya tanya tentang daerah kamu. Tapi kalau aina kunti qabla qalil, aina kunti qabla sa'ah, aina kunti qabla usbu. Jadi di mana kamu sebelum ini? Artinya, oh saya di kelas, oh saya lagi masak, begitu. Saya di matbah, misalnya. Aina kunti seperti itu. Nah, ya, sebelum ini kamu melakukan apa kayak gitu? Ustaz, kalau kita minta izin, misalnya ini lagi di kelas ya Ustaz, terus kita, Ustaz kita izin sebentar, itu bahasa Arabnya apa saja? Ustaz, izin sebentar nanti masuk lagi. Ya Ustaz, asta'zin lil khuruji qalilan thumma arji. Aw lahzatan thumma arji. Oh, afan Ustaz. Asta'zin. Ana asta'zin lil khuruji qalilan lahzatan. Lil khuruji qalilan, terus Ustaz? Thumma arji. Summa arji. Oh, tamam. Syukran Ustaz. Ahsan. Ana Ustaz. Man indahu soal? Ana Ustaz. Tafadhali. Ustaz afwan, ma makna ismul hayyi? Nama daerah. Daerah kamu itu misalkan daerahnya tinggal di daerah mana? Misalkan daerah gedung misalkan fi hayyil imarat, di pergedungan. Atau di daerah misalkan di daerah hutan ya fi hayyil ghabat, atau di daerah pesisir fi hayyi misalkan fi hayyi syati'il bahar, di daerah pesisir. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Ahlan. Man indahu soal? Ana Ustaz. Naam, tafadhali.
Ustadz kalau ada PR dikirim Japri nomor Japri Ustadz. saja. Ya, jadi biar saya benarkan. Naam, Ustadz. Lebih efektif. Kalau Naam, syukran. tidak Japri, biasanya kalau kita di sini nggak bisa membenarkan semuanya dari apa yang kalian kerjakan. Tapi kalau Japri nanti saya lihat, oh kamu benar ini salah ini. Lebih baik Japri. Jadi kalau saya PR langsung saja kirim Japri ke saya. Ustadz ini wazifah dan beberapa dari kalian begitu bagus. Jadi dia oh ya, jadi banyak mufradat tambahan baru. Tapi kalau nggak dikumpulkan jadi nggak tahu benar salahnya. Nah, Ustadz. Syukran. Man. Lahat? Yalah, idza kana la ahad yas'al, masyi, nakhtim. Insyaallah naltaqi yaumal ghadan ya. Naltaqi ghadan. Masyi. Yalah nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafikum barakallah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Syukran jazilan. Mustaqbal insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.